बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको अपनी हज़ारों नेमतों और बरकतों से नवाजे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टी टाइम बन, और ये भी बताऊँगी कि ये बन किस तरह से ज़्यादा सॉफ्ट बन सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में 5 to 6 टेबल स्पून फुल क्रीम मिल्क ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून यीस्ट का ऐड करके इसको दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यीस्ट के बाद इसमें हम 3 टेबल स्पून शुगर का ऐड कर देंगे और फिर इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर दूध के साथ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और नमक के बाद इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल के ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें शुगर की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरे बॉल में हमने 2.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा ले लिया है और मिल्क और यीस्ट के साथ जो हमने लिक्विड तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें एक अंडा तोड़ के डाल देंगे और फिर स्पून की मदद से इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अंडे के बाद इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे और फिर इसको भी हम स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें स्पून से थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब स्पून को हम साफ़ कर लेंगे और अब हम अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब हम इसको गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको गूंदने के लिए पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। छः से 7 मिनट मुसलसल गूंदने के बाद अब बन की डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और उसको हम ऑयल से या घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बॉल की हमने ग्रीसिंग कर ली है। अब डो जो हमने बन के लिए बना के तैयार की थी उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए किसी खुश्क जगह पे रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, डो हमारी रेडी हो चुकी है और ये अच्छी तरह से राइज़ हो गई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अब हम थोड़ा सा फ्लोर डस्ट डालेंगे और इसके ऊपर डो को निकाल लेंगे और इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों में न चिपके। फ्लोर डस्ट लगाने के बाद अब ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। अब हम हाथ की मदद से इसको लॉन्ग शेप दे लेंगे और अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इसको हमने पीसेस की शक्ल में काट लिया है। अब इन पीसेस के हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं।
پیڑے بنانے ہم نے شروع کر دیے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس برتن پہ ہم اچھی طرح سے آئل لگا لیں گے جس پہ رکھ کے ان کو ہمیں بیک کرنا ہے، اور آئل لگانے کے بعد ہم پیڑے بنا کے اس پہ رکھتے جائیں گے۔ بن کے لیے ڈو بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اور اب ہم ان پر تھوڑا تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور ان کو ہم کپڑا ڈھک کے 5 سے 6 منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اور رائز ہو جائیں۔ پانچ سے 6 منٹ کے بعد بن کی ڈو ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اور یہ اور زیادہ رائز ہو گئی ہیں۔ اب ہم ان پر انڈے کی زردی لگانا شروع کرتے ہیں جن کو میں نے پہلے ہی الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ساری ڈو پر ہم نے انڈے کی زردی اپلائی کر دی ہے۔ اب ہم اس کو اس برتن میں رکھ دیں گے جس کو ہم نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پری ہیٹ برتن میں اسٹینڈ رکھنے کے بعد اپنی ڈو کو ہم اس میں رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے بیک ہونے کے لیے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، اور چولہے کی فلیم کو لو سے تھوڑا بڑھا کے میڈیم کر دیں گے۔ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ بن ہمارے بالکل اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں اور ان کا کلر بھی بہت زبردست آیا ہے۔ اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ ٹی ٹائم بن ہمارے اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں، اور میں نے ان پر زردی لگانے کے بعد ان پر تل بھی لگا دیا تھا، اور یہ دیکھیے کتنے زبردست آئے ہیں۔ اب ہم ان کو اس برتن میں سے علیحدہ کر لیں گے۔ ٹی ٹائم بن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے زیادہ سافٹ بنے ہیں، ان کو پریس کرنے سے یہ کتنے سافٹ لگ رہے ہیں۔ باقی بن کی ڈو جو رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سے بیک کر لیں گے۔ سارے بن بیک ہو کے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ سافٹ بنے ہیں، اور آپ لوگ ان کو شام کی چائے کے ساتھ ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ریسیپی ہمارے ٹی ٹائم بن کی جو بہت زیادہ سافٹ بنے ہیں۔ آپ لوگ اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا۔ میری ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیوز کو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔